ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ଯଦି ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଥାନ୍ତା ମୋହର, ଯଦି ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଥାନ୍ତା ମୋହର, ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତି ନିଜର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ତୋର କି ବିଚାର। ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁ ଯାଇ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତ ପ୍ରେମରେ ଛଳ ନଥିଲା ଆଜି ସବୁ ଜାଣିଗଲି। ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁ ଯାଇ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତ ପ୍ରେମରେ ଛଳ ନଥିଲା ଆଜି ସବୁ ଜାଣିଗଲି। ଯଦି ଦୁଇଟି ପ୍ରେମିକା ଥାନ୍ତେ ମୋହର, ଯଦି ଦୁଇଟି ପ୍ରେମିକା ଥାନ୍ତେ ମୋହର, ଗୋଟିଏ ଭୁଲିଲେ ମତେ ଆଉ ଜଣେ କରନ୍ତା ନିଜର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ତୋର କି ବିଚାର। କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା ପ୍ରେମ ବାଜେ ସବୁ, ପ୍ରେମ କରି ଜାଣିଛି ଜଳି ଜଳି ପଉଷ ହେବୁ। କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା ପ୍ରେମ ବାଜେ ସବୁ, ପ୍ରେମ କରି ଜାଣୁଛି ଜଳି ଜଳି ପଉଷ ହେବୁ। ଯଦି ଦୁଇଟି ବଗିଚା ଥାନ୍ତା ମୋହର, ଯଦି ଦୁଇଟି ବଗିଚା ଥାନ୍ତା ମୋହର, ଗୋଟିଏ ଜଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟିକରେ ତୋଳି ଥାନ୍ତି ଘର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହୃଦୟ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ ଗଲୁ ଏତେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର। ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ତୋର କି ବିଚାର। ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ତୋର କି ବିଚାର।
नमस्कार मु एच बच्चन आज गोटे बहुत सुंदर गीतटे रेकर्डिंग कराला। ए गीतटा लिखिंट विभूति स्वाई सार आउ ए गीत को स्वर करिकी मु निजे बोली आउ ए गीतर प्रयोजक हेले बाबुली मिश्र आउ ए गीत को रेकर्डिंग करा जायछि जयपुर केसी स्टूडियो आउ रेकर्डिंग करचंती प्रदीप दा। ए गीत को अति सुंदर भाव में अरेंजमेंट करचंती के संतोष कुमार राव संतु भाई आउ ए गीतरे पैड रे सहयोग करचंती जगदीश कुमार आउ ए गीतटा आपण मानक मन को छुए बोली मोर आशा। सुंदर और सेट सॉन्गटा है। नमस्कार ओडिशार समस्त संगीत प्रेमी मानक मु गीतिकार विभूति स्वाई जनाऊँच मोर सांगीतिक अभिनंदन। आज आमर साउंड वेब स्टूडियो पिंटू भाई स्टूडियो रे 3टी सुंदर आधुनिक गीत डबिंग होईची। आ ए गीतटी को गाइचंती आम ओडिशार विशिष्ट कंठशिल्पी एच बच्चन। आ गीत गुड़िक अति सुंदर होईची चमत्कार होईची। आपण माने सुनिबे एंजॉय करिवे एवं ई न्यूज ओडिया यह प्रसारित करुथिबारु प्रचारित करुथिबारु ई न्यूज ओडिया को अनेक अनेक बधाई। तेणु आपण माने ई न्यूज ओडिया को लाइक करंतु शेयर करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। नमस्कार मु बाबुली मिश्र आज कटक स्टूडियो ठारे बहुत सुंदर गीत सब रेकर्ड कराई। आउ ए गीत को लिरिक देइछन्ते जे लिखिछन्ते से होती विभूति स्वाई। आउ ए गीत को कंठदान करिछन्ते से होचन्ते आम अविभक्त कोरापुट जिलार सुनामधन्य कंठशिल्पी एच बच्चन। तांक द्वारा गीत सब से गाइछन्ते एवं मु ए गीत सब प्रयोजक करुछि। आशा करुछि आपण मान समस्त को गीत निश्चित भाव में भल लागिବ।